Hello guys, hello everybody, hello. Magkarwas ta. Okay? Gikalibangan ang iyahang car. Murag ako ang sakyanan. Gikalibangan og mga birdie. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Careful, eh. Favorite yung ginagawa this every day, and also your dress. Ganahan kasi ng dress ni mo sangoy. Amot asa katong sa dress natin to yung kwarto. Ay upoy. Kung ako ra usa riba ni bisun ko. Ilan na jud koy uban. Ora ko kanang kuan gi. Ganahan kung nakoy uban kay nakoy kay istorya na ako'y kakuan ba. Ebuson ta. Dara. Ikuan. Oh. Ganyan. Siya. Hindi nyo siya maayo. Driver right there. And then Gwen is right here. Hello everyone. His outfit every day. Divisa. Dress. Ketuka kay nagtrabaho. Tapos na dito. Karag, kaya mag-huy up pa. Kitang tanan, mag-huy up tagtantan. Taktan yung tas huy up, no? Ngayon lang gingon nga. Muna giingon nga, musimba ta. Car wash of the day. Milagro lang akong giukang kuhan para maka-chikarot ta. Sige, nagkuhan na siya. Nandito sa luyo. Kailangan. Ganyan siya. May nagdito sa car wash case. Sa'yo tawagan eh. Mahal kang tubig man. Mura bigla sa aeroplano. Hello everybody. Thank you for watching. Thank you to all the viewers. Thank you sa lahat na nag-subscribe ni Itay Batiday sa kaniyang channel na, what's your channel, Gwen? I don't know. Gwen Prater? Yeah. Gwen Prater yung YouTube. You only download one video pa. Three. Oh gosh. We have to vacuum it, right? Yes. Oh, this one over here. Don't near in I know. I'm doing okay. this. Oh my gosh. Yeah, I know. We're gonna clean up. Bye-bye sa taga-diyot kayo.